बड़ी लज्जत है बंदे ने तहज्जुद पढ़ी होवे, सदका कीता होवे, अपने लफ्ज़ नूं लगाम पाई होवे ते वज़ू कीता होवे ते कल्ला मसले ते बैठा होवे ते कहे या अल्लाह रद्द ना करी, अल्लाह कबूल कर लै। अल्लाह दी कसम बड़ा नशा ही इस फिक्र अंदर। सब नालों पहला बदनसीब बंदा जिहदे नेक अमल ज़ाया होने का बड़ा खतरा है। और बेटा मेरे अल वेखिया जे, हर दूसरा तीसरा बंदा इस बीमारी के अंदर मुबतला हो गया। यह कीड़ा हर दूसरे तीसरे नेक बंदे नूं लग गया है। रियाकारी दी लानत जे। जेड़ा बंदा दिखावे वास्ते नेकियां करदा है, जेड़ा बंदा बल्ले बल्ले कराण वास्ते नेकियां करदा है, जेड़ा बंदा शोहरत वास्ते नेकियां करदा है, रियाकारी करदा है, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कल क़यामत वाले दिन अल्लाह उहदा सारा भांडा खोल देणगे ते अल्लाह तबारक व तआला फरमाणगे जा जिन्हां नूं खुश करदा रहे अज अजर भी उन्हां कोलों जाके ले लै। बेटा फेसबुक तो हत्तल मकदूर अपनियां कुर्बानियां ते अपनियां नेकियां नूं ओपन करन तो बच। आजी साहब ईमानदार ना दसो, हाँ किसी बंदे को तुहाडे जो जिस बंदे दे कोल 60 लाख का बैंक बैलेंस है, हर किसी नूं दसदा फिरदा कि मेरे को 60 लाख है। और दुनिया दे टके छुपा के रखना है ते नेकी नूं दुनिया दे टकियां नाल भी हल्का समझना है, हर मजलिस अंदर शोहरत करना है। ज्यादा गल्लां नहीं करनियां। नबी अलैहिस्सलाम दी एक हदीस सुन लो। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कल क़यामत वाले दिन सब तो पहले जिहड़ी जहन्नम भड़काई जाएगी, डाकुआं नाल नहीं भड़काई जानी, चोरां नाल नहीं भड़काई जानी, जानियां नाल नहीं भड़काई जानी। सब तो पहले जिहड़ी जहन्नम भड़काई जाएगी, फरमाया ओदे अंदर सब तो पहले आलम नूं सुटिया जाएगा, शहीद नूं सुटिया जाएगा ते सखी नूं सुटिया जाएगा। मैं दुआ करना मोहब्बत ना आमीन करना, अल्लाह रियाकारी लानत तो बचा। अच्छा जेड़ा बंदा रियाकार नहीं ना, ओदी एक मैं निशानी तुहानूं दस देना। बेटा अपनी तन्हाई दे सजदे चेक कर, सजदियां च किन्ना रोना है। लोगों के सामने बड़ा निठ के नमाज पढ़ना है तो तन्हाई दी नमाज चेक कर। अगर तू अपना इखलास चेक करना है ना, रियाकारी तो किन्ना बचिया है। फिर देख जेड़ा मस्जिद नूं फंड देना है, मदरसे नूं फंड देना है, यतीमां ते खर्च करना है, 20 किलो का तोड़ा लैके कि 38 ते 20 फोटोआं तो नहीं खिंचांदा। हाजी साहब यतीम बच्ची नूं 20 किलो का थैला दिता है ते नाल ओदियां जवान बच्ची दियां 20 सेल्फियां लै रहा है। अल्लाह रियाकारी दी लानत तो बचा। नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया ते कुरान आया, फरमाया फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा। अल्लाह फरमांदे ने, तर्जमा सुनियो मसीना 18, अल्लाह फरमांदे ने रियाकारी ना करियो, नेकियां छुपा छुपा के रखियो। होएगा पता की, मैं तुहानू कल क़यामत वाले दिन इखलास का सिला देवांगा, अपना दीदार नसीब करांगा। इको बारी रब का दीदार करके असी सीने ठंड पाना। उची बोलो अपनियां नेकियां का मुल असी लोगों को लगवाना। हजरात जी वकार सैयदना इब्राहिम कह रहे हैं रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इधर वेख, रात जो नमाज पढ़ना नफलों के अंदर पढ़िया कर, सलाम फेरन लगना आखिरी तशहुद के अंदर पढ़िया कर रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए दुआ याद कर ले, सफर अंदर पढ़िया कर, हजर अंदर पढ़िया कर, क़याम अंदर पढ़िया कर, आखिरी तशहुद अंदर पढ़िया कर। पहला बंदा रियाकार जे, एदा सत्यानाश जे। दर्जनों रवायतां ने, लेकिन बस मैं इशारा कर दिता, अकलमंदां लई इशारा काफी है। दूसरा वो बंदा जे जिस बंदे दी जबान आवारा है, वड्डे वड्डे बोल बोलदा है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह एक एक बोलते कई नेकियां बर्बाद कर देंदा जे। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने एक बंदे नूं आखिया तैनू ते अल्लाह ने माफ करना ही नहीं, तैनू ते अल्लाह ने जन्नत देनी नहीं। तू 4 सजदे करके अल्लाह की जन्नत का ठेकेदार बन गया। तू 4 रोजे रख लिया ने ते अल्लाह पाक ने तेनू कोई जन्नत का परवाना तेरे हाथ च फड़ा दिता कि जिन्हों मर्जी जन्नत घल ते जिन्हों मर्जी जहन्नम घल।
انہیں کہا تینوں رب نے معاف نہیں کرنا. اے بول اللہ نو اتنا پسند آیا, جن بول بولیا اللہ نے وہ نیکیاں برباد کر کے گناہگار نو جنت دے دیتی ہے, تے وڈے بولن والے بندے نو اللہ نے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے. بیٹا زبان دے جڑے آوارہ بول وڈے وڈے بولنے نے جان لیوا ثابت ہوندے نے, جان لیوا. حاجی صاحب میں کئی نوجوانوں نو جاننا, انہاں دی زندگی چ کوئی خرابی نہیں, صرف اپنی زبان چوں اینا گند بکدے نے, ایڈیاں گندیاں گالاں بکدے نے, ایڈیاں گندیاں جگتاں ماردے نے, ایڈے بد زبان نے. صرف انہاں دی زندگی چ انہاں دی بد زبانی دی نحوست ہے. اج بیٹا وڈے دا احترام تے میٹھے میٹھے بول بولنے شروع کر دے, جملہ پسند آیا تو پھر پاویں سبحان اللہ کہہ لیو, اللہ تیری زندگی شاید نہ بھی بہتی میٹھی کر دے گا. فرمایا شاید اندر سرکہ پائیے نا یا مرچاں پائیے تے شاید دا ستیہ ناس ہو جاندہ ہے. ایویں جدو بندہ اپنی زبان آوارہ کردا ہے تے نیک عملاں اندر تباہی پھر جاندی ہے. میں تے اج جدن دی حدیث پڑھی ہے نا, میں تے بھائی ڈر گیا, تہاڈا مینوں کوئی نہیں پتا. میں سننے ابو داؤد ایک صحیح حدیث پڑھی ہے, نبی پاک فرماندے نے اگر کسی بندے نے یا کسی بڈھی نے کسی بندے دے بارے ایسی گل کہی نا جڑی خامی وہ ہے نہیں, کن کھول کے سن لو, کسی بندے نے کسی بندے دے بارے ایسی گل کہی جیڑی خامی وہ مثلا انہوں آخیا تو چندہ کھانا ہے, حالہ وہ چندہ کھانا, کچھ ہی بولے ہو, کہندا تو چور ہے, حالہ وہ چور ہے. میرے ال ویکھو نا, کہندا جی زانی ہے, حالہ وہ زانی. فرمایا جس بندے نے کسی دے بارے منہ چو ایسی گل کہہ کے وہ خامی بیان کی تھی جیڑی وہ اندر نہیں, فرمایا اگر وہ توبہ کرن تو بغیر مر گیا یا معافی منگن تو بغیر مر گیا, اللہ پاک انہوں جہنمیاں دی پی پلائے گا. اور بیٹے کسی دی عزت اتنی سستی نہیں جی دی مرضی عزت نیلام کردا. پھر سنی ابھی داؤد دی تو انہوں صحیح حدیث سنا رہے ہیں, فرمایا وہ جہنمیاں دی پیپ اندر رہے گا. ربنا تقبل منا, ذرا ایک باری جھوم جا میرا مرجع مل کے پڑھ لو ربنا. تو انہوں لوگاں نے پوچھنا ہے فیصل آباد و مولوی راسخ آیا سی کی کہہ گیا سی, تسی کہنا ہے وہ دے کہندا سی ربنا, انج نہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ جے مسیت والا بنا دیتا ہی, داڑھی والا بنا دیتا ہی, پردے والا بنا دیتا ہی, نیک بنا دیتا ہی, اللہ نیکیاں منہ تے نہ ماری, اللہ نیکیاں قبول کر لے. لاہوری اور ریاکار دا بیڑا گرک ہو جاندا جے, آوارہ زبان دے بول بندے دا ستیہ ناس کر دیندے جے. ایک حدیث جامع ترمذی دی سن لو, جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ نیکیاں کردا کردا بالکل میرے ال ویکھنا جنت دے کنارے تے پہنچ جاندا ہے, اپنی زبان چوں ایک ایسا آوارہ بول بولدا ہے, بیگ گیر لگدا ہے, تے نبی پاک فرماندے نے 70 سال جہنم دیاں کھائیاں چی ڈگدا رہندا. سبق سنا دیو پھر گل مکائیے ربنا تقبل منا. تیسرا بندہ سن لو, ریاکار دا معاملہ خطرے اندر جے, آوارہ بولانا بندے دے نیک عملاں چ ہلچل مچ جاندی جے. تیسرا بندہ جڑا اپنے دل اندر کینہ پالدا ہے, کچھ بولو کی کردا ہے, سارے نے بولے کی کردا ہے, بغض پالدا ہے. بیبیو پردے اندر تشریف فرماؤ, میری بیٹی میں تیری تسبیح نو سلام کرنا, میری بہن میری ماں میں تیرے پردے نو سلام کرنا. لیکن کئیاں گھراں چوں مینوں عورتاں دی یہ شکایت ملی ہے 10 سال تک اپنا دل صاف نہیں کر دیا, 5 سال تک اپنا دل صاف نہیں کر دیا. بیٹے اپنے دلوں نو پاک صاف کرو, ورنہ سمجھ لا پردے رل گئے, تسبیحاں رل گئیاں, سمجھ لے نیکیاں داتے لگ گئیاں. صرف ایک حدیث سنا کے اگلی گل کرنی ہے. جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر سوموار تے ہر جمعرات نو نیک عمل اللہ دی بارگاہ چ, بولیا جی نا, اللہ دی بارگاہ چ, تے مشرک نو اللہ پاک قبول نہیں کردا. تے جس بندے دا دل کینے نہ بھریا ہے, گند نہ بھریا ہے, اللہ پاک اودیاں وی نیکیاں قبول نہیں کردا. حاجی صاحب کسی نہ اختلاف ہو گیا نا, کوئی بندہ تانوں اچھا نہیں لگدا, تسی انہوں زیادہ نہیں بلانا چاہتے, روزانہ مل دے ہو, ہفتے بعد مل لو.
ہفتے بعد مل دیو، مہینے بعد مل لو، 6 مہینے بعد مل لو، سال بعد مل لو، اور دل دی اندر کینا نہیں رکھی دا. جملہ پسند آیا تے سبحان اللہ لا بھاویں ذوق پورا کر لیا جے. اے دل تے رنوے آ، اے دل چ تے تجلی اتر دی ہے، نور اتر دا، روشنی اتر دی ہے. جے اے کباڑ خانہ بن گیا، گٹر بن گیا، اے قبرستان بن گیا، 10 نور کتھوں آئے گا؟ اے دل بغض واسطے نہیں، کینے واسطے نہیں، اے دے اندر اللہ دی خشیت ہونی چاہیے تے مدینے والے نبی دی محبت ہونی چاہیے. سبق سنا دیو ربانا، نہیں یار ربانا تقبل منا. اللہ دی قسم ہے جے اثر دا ڈر نہ ہوئے میں اثر تک کیا ہی پڑھدا رہواں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے رب سائیں کرم کمائی تے تو فضلاں دا سائیں، عمل بھی ساڈے قبول تو کر لیں تے جنتاں وچ پہنچائیں. ریاکار دیاں نیکیاں داں تے لگ جاندیاں جے. او پترو اس زبان نہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کرو. او پترو اس زبان نہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیا کرو. بیٹا میرا ویکھ اس زبان نہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیا کر. پتر اس گل زبان نہ آیت الکرسی پڑھیا کر. نہ کسے نو گندا کر لئی، کسے دے تہمت لائیں. عدالتاں چ حاجی صاحب ٹر جو کچھ ہو رہا ہے. دین دے ٹھیکے داراں دا تھانیاں چ بیڑا غرق ہو گیا، عدالتاں چ بیڑا غرق ہو گیا. قاری صاحب ایسی ایسی جھوٹی ضمنی پڑھاندے نے اور مخالف بندے تے ایسی ایسیاں جھوٹیاں تہمتاں لاندے نے. نہ بندے دے پلے اسلام بچدا ہے، نہ بندے دے پلے ایمان بچدا ہے. چھوٹے چھوٹے جھگڑیاں دی ایسی ایسی تہمت. چوتھے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا او دے بھی امان برباد نے. اللہ نے نہ او دے ال ویکھنا ہے. اوئے ہوئے ہوئے حدیث سنے ہو. چوتھی گل، نہ اللہ پاک نے او دے ال ویکھنا ہے، نہ اللہ نے انہوں پاک کرنا ہے. دردناک رب نے عذاب دینا ہے تے نیکیاں دا تے لگنیاں نے. کیڑا بندہ؟ المنان. نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ نیکی کر کے دے تانا دے دیندا تے جتلا دیندا ہے. میرا کھا کھا کے ایتھے پہنچیاں تے مینوں ہی گلاں کرنے. اگر کسے یتیم نو پالیا جے نا، جمعہ مک چلا جے میرا ویکھیو، اگر کسے تے کوئی احسان کیتا ہے اچھی بولو بھری مجلس انہوں ٹھیٹ کرنا، احسان کر کے جتلانا. نبی پاک نو اس بندے تے بڑی نفرت ہے جڑا کسے تے احسان کر کے جتلا دیندا ہے، انہوں ذلیل کر کے رکھ دیندا ہے. اور بھائی جی تو کسی نے نیکی کیتی ہے مل کے بولے توفیق کنے دیتی ہے؟ حاجی صاحب بڑے بڑے تاجر تے بڑیاں بڑیاں اکلاں شکل والے میں جاننا کسی نے انہوں نیکی کرن دی توفیق نہیں. نہ کسی نے سائیکل لے کے دیتی، نہ موٹر سائیکل لے کے دیتی، نہ فریج لے کے دیتی. تے جے اسی لوکاں دا بھلا کرنے ہیں مل کے بولو توفیقاں کون دیندا ہے؟ پہلے ہوندا سی نیکی کر دریا میں ڈال، ہن نیکی نو کی کوئی نہیں، فیس بک تے چاڑ. نیکی کر اخبار میں ڈال، ایڈی وڈی پوسٹ بنا کے شائع کر. پنجواں بندہ سن لو، چھٹا سن لو تے نماز کھڑی کریے. پر سبق نہیں میں بھولن دینا، ذرا گونج پہ جائے ربانا. اے غیبتاں نہیں کری دیاں پتر ادھر وے، کیوں غیبتاں کرنا؟ نیکیاں برباد ہوندیاں نے. حاجی صاحب میں ایک محدث دا قول پڑھیا، میں حیران ہو گیا. وہ آندے نے میں نہیں غیبت گوبت کردا. آندے نے جے میں غیبت کرنی بھی ہے نا تے اپنے ماں پیو دی کراں، کیونکہ جیڑا غیبت کردا وہ اپنی نیکیاں دیندا ہے تے میں نیکیاں غیراں نو کیوں دواں؟ جے نیکیاں ہی دینیاں تے ماں پیو نو دواں. یار تو ٹھیکہ لیا کسے مولوی دا، تو ٹھیکہ لیا کسے سیاستدان دا، تو ٹھیکہ لیا رشتہ داراں دا. اپنے منجے تھلے ڈانگ پھیر تیرے پلے کی کرتوت، 4 نیکیاں کر کے ضائع کر کے بیٹھا ہے. ریاکاری والے بندے دا معاملہ خطرے اندر ہے، آوارہ بول بولن والے دا معاملہ خطرے اندر ہے، جڑا ٹھڈ وچ کوڑ رکھدا ہے معاملہ خطرے اندر ہے، تے جڑا بندہ نیکی کر کے جتلاندا ہے نیک مال دا معاملہ خطرے اندر ہے. پنجویں گل سن لو جوانو، توجہ رکھیو. نبی پاک نے فرمایا ایک بندے دا عقیدہ بھی سونا ہے، اچھی بولو عقیدہ بھی سونا ہے، نماز بھی بولیا جے نا، نیکی بھی. فرمایا ایک عمل دی وجہ تو اللہ دیاں نیکیاں ساریاں برباد کر دے گا. اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جدوں یہ تنہائی چندا سی تے اللہ دیاں ساریاں حداں ہی پھلانگ جاندا سی.
छुप छुप के जिहड़ा रिश्वत लैंदा है, छुप छुप के जिहड़ा ज़िना करदा है, छुप छुप के जिहड़ा मिलावट करदा है, 2 नंबरी करदा है। जिहड़ा दुध च मिलावट करे, अल्लाह दे खालिस नूर च छुप छुप के मिलावट करदा है, इन्हें रब दी हद फलांगी है। फरमाया जिहड़ा बंदा बंद कमरे अंदर तन्हाई अंदर अल्लाह दियां नाफरमानियां जुरत ना करदा रहा होएगा, अल्लाह फरमाणगे जा दफा हो जा, गुनाहगारां दा हया करदा रहा, मैं परवरदिगार दा हया ही नहीं कीता। भाजी तुहानूं इह गल सुणावां, एक नौजवान किसी औरत नाल नजेबा हरकतां पिया करदा सी, एक साइड ते करीब तो अल्लाह दा वली गुजरिया, उन्हें वेख लिया तो पता की कहंदा, ईमान ताज़ा हो जाना जे गल सुनियो। उन्हें आख्या बेटा तू क्या कर रहा है, तेरा अल्लाह तो तेरी तरफ बड़े प्यार से देख रहा है। मां सामने नहीं करता बदी बदकारी इसना, बाप सामने हराम नहीं करता, शराब नहीं पींदा, जुल्म नहीं करता, ते रब नूं मां बाप नालों भी डेग दिता ही। सबक सुनाओ, गल मुक गई है। रब्बाना अगे रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। नेकी दी तौफीक देने वाले रब्बा, कोई शै मुंह ते ना मारी, कोई वड्डा बोल अल्लाह साडे अगे ना आ जाए। अल्लाह सी नेकी कीती कोई नहीं, तुसी करवाई है, दुआ मैं करना, अल्लाह अपनी रहमत ना कबूल फरमा ले। बाकी गल सुनो, आखिरी गल करदे हां। आखिरी गल है जे फजर भी नमाज है, जोर भी नमाज है। जदी फजर गई समझो सब कुछ ही गया, जोर गई बड़ा खतरा है, मगरब इशा गई बड़ा खतरा है। लाहौरियो मेरा तरला समझ लो, मेरा तरला कद है, नबी पाक ने फरमाया मन तारा का सलात अल असर फकद हाबेता अमालोहू। जिदन जिस बंदे ने असर दी नमाज जान बुझ के छड़ दी है, अल्लाह उस दिन दियां ओदियां बाकी भी सारियां नेकियां बर्बाद कर देंदा है। वेख ले कल दी असर तेरी किथे वे। असर दी नमाज दा तेरे कारोबार ते भी असर है बेटा, तेरी जवानी ते भी असर है, तेरी जिंदगी ते भी असर है। तुहानू पता है इस हदीस दा? हदीस सुनियो फिर भावें सुभान अल्लाह वाला ज़ौक पूरा कर लियो। हाजी साहब बंदे नूं भावें रात के 12 बजे दफन करो ते भावें सुबह 9 बजे दफन करो, जो दफना के आ जाते हो ना, मुनकर नकीर आ जाते हैं, उठा लेंदे ने, बिठा लेंदे ने, हिसाब किताब लैन लगते हैं। मेरा वेखियो हदीस अंदर मैं पढ़िया है, बंदा अखां मलदा है ते जदों सवाल करन लगदे ने ते ओहदे सामने ना इंज ही लगदा जिवें सूरज डुब्बण वाला है ते मैं अजे अपनी असर दी नमाज नहीं पढ़ी। इन्नी जुर्रत अल्लाह देंदा है बीबियो, इन्नी जुर्रत अल्लाह देंदा है। मुनकर नकीर नूं बंदा कहंदा है परां हट जाओ, सवालों के जवाब बाद चो वेख लवांगे, पहले मैनू असर दी नमाज पढ़ लैन दो। फजर पढ़ना इकारा अजरी, जोर पढ़ना इकारा अजरी, मगरब पढ़ना इकारा अजरी, इशा पढ़ना इकारा अजरी। हवाले दा मैं जिम्मेदार, रवायत मुस्लिम अंदर है, नबी पाक ने फरमाया पहलियां उम्मतां ते अल्लाह ने असर फर्ज की, इन्हां ने बाजारां च जाया कर दी। मेरा जड़ा उम्मती असर शौक ना पड़ेगा, अल्लाह उन्होंने दोहरा अजर अता फरमा देंगे। रब्बाना, जुमा खत्म हो गया, मिलके बोलो रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह कबूल फरमा ले। ए कोशिश करके जो रात नूं नफलों के अंदर खड़े हो ना रब के सामने, इधर देखो अल्लाह अकबर गैरुल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन पढ़ लिया। जिन्ना भी पुत खताकार है इधर वेख, और पुत्रा गुनाहगारां नाल ते अल्लाह बड़ी छेती सुलह करदा ही। तुहानूं पता ही नहीं, जानी बंदा, शराबी बंदा, बेअमल बंदा, जाहल बंदा जो गलेडू सुट के अल्लाह नूं कहे अल्लाह भजिया गुलाम तेरे बूहे ते आ गया, रब्बाना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह इस लिबड़े नूं कबूल कर ला। किसी ने कबूल नहीं करना। अज रात नूं उठ के पता की कहना है, अल्लाह सिर दे वाला तो लैके पैरों के नौवां तक लिबड़िया, इस जुबान ने दुख ही दिते ने, इस पेट अंदर वाधा घाटा ही गया है। रब्बाना तकब्बल मिन्ना, अज मैं सच्ची तौबा करना, अल्लाह मैनू अपनी रहमत ना कबूल फरमा ले। ते जो सलाम फेरना ना मेरे वेखियो, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, वाके ना
اس تو بعد جلدی نہ سلام پھیریا کرو، پڑھتے رہا کرو کی ربنا. سارے سناؤ، میں نماز کھڑی کرا. جنہ مجمع ہے نا اُنی آواز نہیں، ذرا مل کے پڑھو. ہاں میں تمہیں تلیمن پہ پڑھانا، شرمان والے کما چ شرمایا کرو. دین اندر شرما کے جو لاہور دا حال ویخ لیا جے نا، شراب نہ بھر گیا، زنا نہ بھر گیا، نجومیاں نہ بھر گیا، رب دیاں بغاوتاں نہ بھر گیا. غصہ نہ کریو، تہاڈیاں شرماں تانوں لے کے بہ گئیاں نے. توحید دی گل کر، سنت دی گل کر، خیرت دی گل کر، حق دی گل کر. عزت تیری نلام ہوندی ہے، ہو جائے تو بے عزت نہ ہو جائے. رب دے دین دی گل ڈنکے دی چوٹ کریا کر، رب تیری دنیا بھی بہتر کرے گا، آخرت بھی بہتر کرے گا. لو حضرت ایک بار میرا محل بیت المعمور، میں دا نام مرکز نہیں رکھیا، محل بیت المعمور اللہ دے فضل دے نال گونج جانا چاہیے. جویں آسماناں تے بیت المعمور فرشتیاں دی تسبیح نہ گونجن دیا ہے، میرا محل بیت المعمور بھی گونج جائے. ذرا ایک باری مل کے پڑھو. ہاں اچھی بولو. ریاکاری کرنی؟ ادھے بولے ہو خیر ہے. ریاکاری کرنی؟ چھوٹی جی چیچی جڈی زبان ہے، یا شہادت دی انگلی جتنی زبان، اینی کہ زبان چوں پہاڑاں جڈے وڈے وڈے بول بولنے. اچھا ٹانکی دل چ ٹنا منا بغض رکھنا. قاری صاحب دل چ بغض کے دا اس پیو دا جنہیں جمیا ہے، اس پیو دا جڑا تینوں حلال کھوان واسطے راتاں نوں دھکے کھاندا رہیا، دن نوں دھکے کھاندا رہیا. اج تیرا دل اس باپ دے بارے بھی پاک نہیں، اس ماں دے بارے بھی پاک نہیں. او بھیڑاں جیڑیاں بھیڑاں ساری زندگی تیرے لئی ہاتھ چک چک کے خیر منگدیاں رہیاں، انہاں بھیڑاں نوں گندیاں گالاں کڈنا تے انہاں بھیڑاں دے جائیداد تے قابض بن کے بہ گئے. اچھی بولو. آوارہ بول بولنے؟ پھر بولو. دل چ کوئی بغض رکھنا، کسے نو نیکی کر کے جتلانی، تنہائی اندر زنا، حرام، فراڈ، رشوت، ملاوٹ کرنی، اثر دی نماز چھڈنی. اے رب سائیں کرم کمائی. آمین کہہ دے. شعر پڑھ کے میں خطبہ ختم کر دیتا ہے. اے رب سائیں کرم کمائی تے تو فضلاں دا سائیں، ساڈے عمل قبول بھی کر لئی تے جنتاں وچ پہنچائیں. ربنا بس تقبل منا. مینوں سناؤ پھر میں انشاءاللہ دوسرا خطبہ پڑھا. ربنا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ. اج بیت المعمور جان تو پہلے اس محل بیت المعمور دا بھی پیغام لے جایا جے. درویش بڑی بڑی دوروں آئے نے تے یہی کہندے نے ادھر ویکھو کوئی تکبر نہیں. اچھی بولو. کوئی تکبر. اچھی بولو. نیکیاں تے کوئی گمنڈ. اے ساڈے ترلے ساڈے رب تک لے جایا جے. او کہندے سن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جنہ دے بچے شعبہ حفظ پڑھتے ہیں نا مائیو، تے جنہ دے پانجے بھتیجے حفظ کرتے ہیں نا، انہاں لئی دعا کریا کرو فتقبل منی. اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے. پھر بچہ نرا حافظ ہی نہیں بنے گا، اللہ دین دا امام ہی بنا دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.